ویلکم بیک۔ نااہلی، غیر ذمہ داری یا بد انتظامی، پیمز اسپتال میں آگ کیسے لگی؟ وزیر اعظم کے حکم پر تحقیقات کے لیے بنی کمیٹی نے کام شروع کر دیا۔ کمیٹی نے اسپتال کے 30 سے زیادہ ملازموں کے بیان ریکارڈ کر لیے۔ کمیٹی نے نیو نیٹل نرسری کا معائنہ کیا، CCTV بھی دیکھی، CDA فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کا بھی دورہ کیا، سانحے سے متعلق تمام ریکارڈ دستاویز حاصل کر لی۔ 20 سے زائد سٹاف ارکان نے سانحے سے متعلق کمیٹی کے سوالوں کے جواب دیے۔ پیمز انتظامیہ نے بھی نئی انکوائری کمیٹی بنا دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے 4 رکنی کمیٹی پروفیسر ڈاکٹر عاطف انعام شامی کی سربراہی میں کام کرے گی۔ آگ کیسے لگی؟ وزیر صحت اور پیمز اسپتال عملے کے بیانات میں تضاد ہے۔ وزیر صاحب نے کہا ایئر کنڈیشن سے چنگاری گری۔ پیمز سربراہ کہتے ہیں یہ AC تو کافی عرصے سے خراب ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کے چیئرمین مہیش کمار کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا نرسز سے سوال کیے تو لگا وہ کنفیوز ہیں، انہیں جواب سکھائے گئے ہیں۔ قائمہ کمیٹی کے ارکان نے اسپتال کا دورہ کیا۔ ارکان نے وزیر صحت مصطفیٰ کمال اور سربراہ پیمز سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ ایک بات کہہ رہا ہے ڈاکٹر، دوسری بات کہہ رہے ہیں۔ منسٹر صاحب نے کہا ایئر کنڈیشن جو اوپر لگا ہوا تھا اس سے ایک اسپارک نیچے گرا۔ ED نے کہا کہ وہ جو AC ہے جس سے اسپارک نکلا تھا وہ AC کئی عرصے سے وہ AC خراب ہے۔ گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر تھی، اسی نے کہا یہ AC سے اسپارک نہیں ہوا ہے، ایک وہاں وائروں کا گچھا باہر پڑا تھا اس سے ایک اسپارک ہوا ہے۔ نرسز سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم کام کر رہی تھی، ہم نے اسپارک گرتے نہیں دیکھا۔ 3-4 نرسوں سے ہم نے انٹرویو لیا، ان سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان کو وہ سکھایا گیا تھا اس حوالے سے۔ پیمز واقعے کی کل تک عبوری انکوائری رپورٹ آ جائے گی۔ تحقیقاتی کمیٹی حادثے کے ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے مصطفیٰ کمال نے خود کو احتساب کے لیے پیش کیا۔ ہیلتھ تھے، انہیں فوری طور پہ عہدے سے معطل کر اسپیشل انکوائری ٹیم قائم کی گئی ہے جس نے 48 گھنٹے میں انیشل رپورٹ دینی ہے۔ وہ آج شام یا کل کسی ٹائم پہ مل جائے گی۔ زیادہ ضروری بات یہ ہے وہ ہے کہ ذمہ داری کا تعین کرنا۔ کیا اس حادثے کے ہونے کے باوجود انسانی جانوں کو بچایا جا سکتا تھا، اور اگر تھا تو کوتاہی کہاں پہ ہوئی؟ انسانی جان کی پہلی بات تو یہ کوئی کمپنسیشن نہیں ہوتی۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے کل اپنے آپ کو اس لیے پیش کیا، انہوں نے خود یہ آفر کر رکھی ہے کہ اگر اس طرح کی غفلت ثابت ہوتی ہے جو کنیکٹ ہوتی ہے ہائر لیول پہ بھی تو وہ لیکن سر انکوائری۔ اسلام آباد میں صحت کے شعبے میں خرابیوں کی 2 ہفتے پہلے نشاندہی کی گئی تھی۔ قومی اسمبلی صحت کی ذیلی کمیٹی کے کنوینر ڈاکٹر امجد نے 2 ہفتے پہلے وزیر اعظم کو خط لکھا تھا جس میں اسلام آباد کے اسپتالوں اور بنیادی صحت کے مراکز پر سوالات اٹھائے گئے تھے۔ ڈاکٹر امجد کا کہنا ہے 1 سال پہلے اسپتالوں کے غیر معیاری ہونے کی رپورٹ بنائی تھی جو آج تک قومی اسمبلی اجلاس میں پیش نہ ہو سکی۔ پیمز اسپتال کی آگ میں جلنے والے بچوں کے گھروں میں صف ماتم، لخت جگر کو کھونے والے غمزدہ والد نے ARY نیوز سے گفتگو میں ذمہ داروں کے احتساب کا مطالبہ کر دیا۔ جاں بحق جڑواں بچیوں کے ماموں کا کہنا ہے کہ بہن ICU میں ہے، اسے تو بتایا تک نہیں گیا کہ قیامت ٹوٹ چکی ہے۔ لخت جگر کھونے والے غمزدہ لواحقین سوال کر رہے ہیں کہ کیا ذمہ داروں کو کٹہرے میں لایا جائے گا یا پھر معاملہ سرد خانے کی نظر ہو جائے گا۔ سانحہ پیمز کے خلاف سول سوسائٹی کا احتجاج، شرکا نے کہا حکومتی کمیٹی کو نہیں مانتے، واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ جھلسے ہوئے معصوم بچوں کو دیکھ کر رات بھر نیند نہیں آئی، بچوں کا اس طرح جل جانا اسپتال انتظامیہ کی نااہلی ہے۔ برداشت کر سکتی ماں، اور یہاں پہ بچے زندہ جل کے مر گئے۔ انتظامیہ کی بڑی غفلت ہے، اور اس میں ایک چیز جو کہ یہ سسٹم ہے کہ ان لوگوں کو 12-12 گھنٹے کی ڈیوٹی دی جاتی ہے، کہ جو لوگ 8 بجے ڈیوٹی پہ آئے تھے وہ لوگ تو 4 بجے ان کی تو بس ہو گئی ہوگی، تو وہ بچوں کی سیکیورٹی کے چکر میں ان کی سیفٹی بھولتے ہوئے وہ میرے خیال میں کہیں کسی روم میں جا کے وہ لیٹ کے سو گئے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگ بھڑکے اور کسی کو پتہ نہ چلے اور اتنی آگ بھڑک اٹھے کہ اس میں بچے جو ہے کوئلہ بن جائے۔ میں رات کو کھانا نہیں کھا سکی، میں نے وہ جو حالت دیکھی ہے۔ اس کمیٹی کو کوئی بھی نہیں ماننے کے لیے تیار۔ اس کمیٹی کی تشکیل میں بہت سے مسائل ہیں۔ آپ ایک جوڈیشل کمیشن کریں مقرر، اور اس میں ہیلتھ مینجمنٹ کے ماہرین کو ہونا چاہیے، اور یہاں ہمیں کلیئرلی نگلیکٹ نظر آتی ہے عملے کی۔ سیفٹی سیکیورٹی سسٹمز ہیں وہ ان پلیس نہیں تھے۔ جو واقعہ ہوا میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسیڈنٹ نہیں ہے، یہ سسٹم کی تباہی کا نوحہ ہے۔ اس کے اندر جو کلپریٹس انوالوڈ ہیں ابھی تک ان کے بارے میں سوائے صرف ایک جھوٹی JIT بنانے کے کوئی لالی پاپ نہیں دیا گیا۔
जो वो पेरेंट्स जो मुतासर हुए, जो इस वक्त ट्रॉमा के अंदर हैं, उनके लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया। पिम्स अस्पताल के बाद इस्लामाबाद के बड़े सरकारी अस्पताल पोली क्लिनिक में भी फायर सेफ्टी के इंतजामात नामुकम्मल हैं। CDA फायर ऑडिट के दौरान पोली क्लिनिक में 34 फायर और लाइफ सेफ्टी खामियों की निशानदेही की गई है। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा फरा रब्बानी से। मज़ीद क्या कुछ सामने आया फरा? जी बिल्कुल, ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के बाद पॉली क्लिनिक की बात की जाए या CDA अस्पताल की बात की जाए, वहाँ पर भी फायर सेफ्टी के इंतजामात बिल्कुल नहीं है। पिम्स अस्पताल के बाद अगर पॉली क्लिनिक की जैसे हमने बात की तो 34 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर फायर सेफ्टी नहीं है। अगर बात की जाए NICU, किचन की बात की जाए, CCU की बात की जाए या बच्चों की नर्सरी के हवाले से बात की जाए तो वहाँ पर ऐसे कोई इंतजामात मौजूद नहीं है। ये भी साथ साथ सिफारिश की गई है, हिदायत भी की गई है बल्कि कि इन जो सारे मामलात हैं उसको देखा जाए, क्योंकि एक सानिहा पिम्स अस्पताल में हो चुका है जहां पर 14 बच्चों की हलाकत का मामला हुआ है। ना सिर्फ पिम्स बल्कि जो ये दोनों अस्पताल हैं, इधर भी CDA की जानिब से बारहा जो है नोटिस दिए गए थे कि फायर सेफ्टी को यकीनी बनाया जाए। पिम्स जो डेवलपमेंट CDA डेवलपमेंट का जो इदारा है उसकी जानिब से बारहा ये चीज़ बताई गई है कि यहाँ पर जो है वो इंतज़ामात मुकम्मल नहीं किए गए, लेकिन इसके बावजूद जो ये हस्पताल है उनकी जानिब से नहीं देखी जा रही सिचुएशन। अगर CDA की बात करें तो वो भी एक सरकारी हस्पताल है जहाँ पर मुतअद्दिद मरीज़ रोज़ाना की बुनियादों पर आते हैं, और इसी तरह अगर पिम्स अस्पताल की बात की जाए तो वहाँ भी डेली बेसिस पर सैकड़ों मरीज़ अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। और अगर किचन हो या उधर NICU, ICU, CCU, वहाँ पर कोई सेफ्टी के इंतजामात ना होना बहुत ही एक तशवीशनाक सूरत हाल है। इसी तरह अगर बात की जाए ना सिर्फ फायर के हवाले से बल्कि जो वहाँ पर बिजली की तारें हैं उसको भी नाकिस करार दिया गया है। जो डोर्स हैं वहाँ पर कोई एग्जिट डोर नहीं है, और सबसे बड़ा नुकसान या अलमिया इस चीज़ का है यहाँ पर किसी भी स्टाफ मेंबर को किसी भी किस्म की कोई तरबियत नहीं दी जाती है। जो ड्रिल्स कराई जाती हैं वो नहीं है। अगर हम पिम्स के सानहे की या वाक़े की बात करें तो यहाँ पर भी यही चीज़ एक सामने आई कि यहाँ पर भी जो स्टाफ है वो ना तो ट्रेंड था ना उसको तरबियत थी कि ऐसे किसी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से कैसे निपटा जा सकता है। यहाँ पर जब हम मौजूद थे तो एक नर्स यहाँ पर आई, उनकी जानिब से ये दावा किया गया कि हम काफ़ी अरसे से यहाँ पर काम करें लेकिन यहाँ पर हमें जो है वो प्रॉपर्ली ट्रेनिंग नहीं दी जा रही शायद। और उनकी जानिब से भी यही सवाल उठाया गया कि वो स्टाफ कैसा स्टाफ था जिसने यहाँ पर बच्चों की ज़िंदगी बचाने के बजाय अपनी जान बचाने को तरजीह दी। यहाँ पर कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसी चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई जिसमें कोई मरीज़ हमें कोई स्टाफ मेंबर ऐसा महसूस हुआ हो कि वो कोई ज़ख्मी भी हुआ हो, क्योंकि यहाँ पर किसी ने भी कोशिश ही नहीं की कि बच्चों को बचाया जा सके। तो इसी तरह इस्लामाबाद के ये जो दो बड़े और मेन अस्पताल हैं वो भी इसी किस्म की नाअहली का, नेग्लिजेंस का शिकार हमें नजर आते हैं। जी आपका शुक्रिया फरा रब्बानी तफसीलात के लिए। पिम्स अस्पताल में आग लगने से 14 बच्चों की मौत के बाद हलचल मची। वजीर आजम ने सेक्रेटरी हेल्थ को ओहदे से हटाया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद को इजाफी चार्ज दिया गया। ये कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद कौन है और माजी में क्या करते रहे हैं, ये जानिए इस रिपोर्ट में। करप्शन के संगीन तरीन इल्जामात पर जो क्लियर न हुआ उसी अफसर को सेक्रेटरी हेल्थ का इजाफी चार्ज दे दिया। बदनामे जमाना गंदम स्कैंडल हो या नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट घपला, पिंडी रिंग रोड हो या IT स्कैंडल, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद का किरदार सामने आया। 2023 का गंदम दरामद स्कैंडल, मोहम्मद महमूद सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी थे। स्कैंडल ने मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत को हिला के रख दिया था। किसानों को अपनी गंदम औने पौने दामों फरोख्त करना पड़ी। गंदम स्कैंडल पर मोहम्मद महमूद को मुअत्तल किया गया। गुजरांवाला के करीब नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट स्कैंडल में मोहम्मद महमूद का नाम आया। मई 2014 को 425 मेगावाट के बिजली घर का इफ्तिताह हुआ। सिर्फ 95 मेगावाट बिजली हासिल हो सकी और 5 दिन बाद नंदीपुर पावर प्लांट को बंद करना पड़ा। नवंबर 2015 में मोहम्मद महमूद को बेज़ाब्तगियों पर नंदीपुर प्लांट के MD के ओहदे से हटा दिया गया। मोहम्मद महमूद को अगस्त 2024 में सेक्रेटरी IT के ओहदे से भी बरतरफ किया गया। उन पर 76 अरब की नादहिंदा कंपनियों को गैर कानूनी माली फायदा पहुँचाने का इल्जाम था। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद अपने तवील करियर में हाई प्रोफाइल तनाज़ात का भी हिस्सा रहे हैं। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में बड़े पैमाने पर बेकायदगी और धांधली का इंकशाफ हुआ था। बतौर कमिश्नर मोहम्मद महमूद ने रिंग रोड के नक्शे में गैर कानूनी तब्दीली कराई। मोहम्मद महमूद पर कंसल्टेंट्स की मिली भगत से गैर कानूनी तौर पर बोलियों के इश्तिहार का भी इल्जाम था। मई 2021 में मोहम्मद महमूद बतौर कमिश्नर रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में गिरफ्तार हुए। 2022 में उन्हें रिंग रोड केस से बरी कर दिया गया। इस केस की नैब में तहकीकात आज भी जारी हैं। अब वजीर आजम ने पिम्स वाक़े के बाद उन्हें सेक्रेटरी सेहत बना दिया। खबर है कराची से, जहां पर मंगोपीर में फैक्ट्री में मुबैना चोरी की वारदात, मुबैना चोर को पकड़कर क्रेन से उल्टा लटका दिया गया। वीडियो भी बनाई गई।
सलमान लोधी से तफसीलात जानते हैं, क्या मामला है सलमान? देखिए, कुंवारी कॉलोनी मंगूपीर का इलाका है। मार्बल फैक्ट्री के अंदर मुबैना तौर पर चोरी के इल्जाम में फैक्ट्री इंतजामिया ने चोर को पकड़ा और क्रेन की मदद से घंटों उल्टा लटका दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस को होश आया और पीराबाद थाने में वाकये का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया। इस मुकदमे में फैक्ट्री के मालिक और 5 से 6 मुलाजमीन को नामजद किया गया। मुकदमे में अगवा की दिफात भी लगाई गई है। पुलिस कहती है वाकया गुज़िश्ता रोज पेश आया था। मुबैना चोर की जानिब से ना ही पुलिस को कोई दरखास्त दी गई है। साथ ही पुलिस कहती है कि मुकदमा इस वजह से भी दर्ज किया गया, फैक्ट्री इंतजामिया ने खुद अपनी अदालत निकाली थी। अगर चोरी का इल्जाम भी था तो इसको गिरफ्तार पकड़कर पुलिस के हवाले करना चाहिए था। पुलिस कहती है फैक्ट्री इंतजामिया के खिलाफ वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सलमान, आपका शुक्रिया।